হরে কৃষ্ণা, বৈদিক শ্লোক উইথ সই চ্যানেলে আপনাদের স্বাগতম। পাঠ করছি আজ প্রথম অধ্যায়ের 7 নং শ্লোক। শুরু করছি। মুখবন্ধ। ওং অজ্ঞানতিমিরন্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া চক্ষুরুন্মিলিतं येन তস্मै শ্রীগুরুবে নমঃ। শ্রীচৈতন্যমনোভীষ্টং স্থাপিतं येन ভূতলে স্বয়ং রূপ কদা মह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। पाठ करছি प्रथम अध्याय 7 नং श्लोक বিষাদ যোগ। अस्माकन्तु विशिष्टा ये तन्निबोध द्विजोत्तम नयो कामम सन्नस्य संगर्थं तान ब्रवीमिते। शब्देर अर्थ अस्माकम आमादेर, तु किन्तु, विशिष्टा विशेषभावे शक्तिमान, जे जारा, तान तादेर, निबोध जेने राखुन, द्विजोत्तम द्विजश्रेष्ठ, नायका सेनानायकगण, मम आमार, सैन्यस्य सैन्यदेर, संगार्थम अवगतिर जन्य, तान तादेर, ब्रवीमि आमी बोलছি, ते आपनाके। অনুবাদ। হে দ্বিজোত্তম, আমাদের পক্ষে যে সমস্ত বিশিষ্ট সেনাপতি সামরিক শক্তি পরিচালনার জন্য রয়েছেন, আপনার অবগতির জন্য আমি তাদের সম্বন্ধে বলছি। পাঠ করলাম প্রথম অধ্যায় 7 নং শ্লোক। এই শ্লোকটির শ্রীমদ্ ভাগবত গীতা যথাযথতে তাৎপর্য নেই, তাই আমি উপস্থাপন করতে পারলাম না। হরে কৃষ্ণ। পরবর্তী ভিডিও নিয়ে আবার উপস্থিত হব। আজ এ পর্যন্তই।